Yo, what's up mga guys? So for today's video na po mga guys, ako rin i-share sa inyo hanino kining usa ka nindot nga busay or waterfalls diri sa Compostela. Dili lang jud ko sure sa exact address ani, basta kay murag sako pa man yata ni siya o barangay nga. Just correct me if I'm wrong. Basta kay mao ni amo ginaliguan gikan pagid sa una. Manghagad na kay busay o diri gyud padulong. Murag ikatulo or ikaupat naman yata na ko ning balik. Nya last anhin ako sa una og wala ko nagkamali, murag 2014 pa man yata to or 2015. So medyo dugay-dugay na gud nga panahon no. Og actually wala pa rin sa plano ning pagkalaaga day no, pinakalitra po day ni. Kay padulong day mi ani og Salinas Ridge nya naka-desisyon mi nga mohapit na lang sa diri kadali. Kay curious pud lagi ko kung kamusta na ba, kung pwede pa ba gihapon liguan or nausab na ba. Og mao din akong sabay no, ako ang buddy si Baray Burit, ang bata nga dili buriton. Sa mga wala pa kaanhin no or wala pa katuod gikan day sa highway, pwede ra din ninyo isulod inyohang motor pero dili yun makalapos sa falls, tama na sa tunga-tunga. Nya kailangan na puno baktas og mga 10 to 15 minutes man yata bago maabot yun sa falls. Murag na naman yata laing agyanan kaso wala lang gid mi katuod, maong diri ra gid mi sa sapa nagsubay-subay. Ang tod nga naabot mi aning usa sa mga nakatago nga hiyas sa Compostela. Og perte pa yung timing nga kay wadyo laing tao, kamera. Sakto pud kayo kay wa mi dala tualya na bilin. Nya pag-abot mahuway kadali sabay palupad og drone, kuha og mga drone shot. Pagka taod-taod kumbati na dayon humul-humol na dayon. Ug ang nakanindot diri pod no kay dili gyud ingon nga as in bugnaw kayo ang tubig, dili para sa uban ba nga maminhod imong lawas ka bugnaw. Tokar pa imong hubak og way swerte. Oh guys, nakalimot ko ingon day no. Ikatulo or ikaupat na nako ning balik pero wala di ko kabalo kung si pangalan aning busaya. Basta kay kabalo ko nga naibusay diri dapita. Pero sa akong pagkadungog sa una, dili lang jud ko sure pero murag Anghelo or San Juan basta nasa ingana. Kung sa mga katuod day no or sa mga kabalo gyud kung sa exact address ani, pwede ra pud kayo mag-comment sa comment section guys. Salamat daan. Nya katura guro, daghang kay salamat. Amping pirmi o God bless.